Oh, wala na, nakuha na. Ano yan sa Matthew? Ilan na Matthew? Nakalima na Matthew, di ba? Mark, ilan? No. Ilan na ba? Apat na kayo, apat? Yun, no? Pinipitik yan eh. Apat na sila, oh. Apat na mic. Apat na mic. Last 1 minute. Gamitan mo kasi ng diving glass. Okay, ayan. Malapit na. Yan ang inisinusan kita niyan sa ilalim. Last 45 seconds. 45 seconds. Yun lang. Ayan, malapit na. Lapit na. Ay, humahabol yung look. Humahabol yung look. Nakakabang 30 seconds. Ilan na lang to? Last 25 seconds. Okay? Okay. Panalo na mga tao. 15 seconds. Panalo na mga bata. Magpahinga. Okay, kaya po. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Sige po. Anim! Ayan, congratulations po. Ayos! Panalo! Magawa natin. Ayan. Lima rin sa ano eh. Anim, 6, 5, 1. Okay, so Matthew, Mark, and Luke. Ayan. So sige po, sa palakpak.